ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Perhatian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jawab semua yang kurang kompak. Yang kompak sekarang adalah maulid, berarti harus kompak, harus semangat. Contoh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar sempurna. Innallaha yuhibbul witr. Sungguhnya Allah cinta kepada yang ganjil. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, wabil khusus genap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, seluruh donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik yatimku sekalian yang saya cintai dan dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah, karena hingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni
yakni di asrama yatim piatu Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan di sini. Maka patut kita syukuri sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik yatim sekalian, hari ini alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan yang mulia, yakni bulan kelahiran Nabi. Bulan kelahiran tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya kemarin. Jadi sekarang kita memperingati daripada Miladur Rasul atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati, artinya apa? Kita memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bisa mengambil hikmah daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencontoh tindak tanduk perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai Quran yang berjalan. Kenapa dikatakan Nabi sebagai Quran yang berjalan? Karena setiap perbuatan, setiap ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, agar turunnya rahmat Allah turun kepada kita, maka kita harus mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan mengharapkan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika kita duduk kita zikir, ketika berdiri kita zikir, ketika di mana saja kita berzikir, insya Allah akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian, bagaimana biar kita bisa menteladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus cinta kepada Nabi. Adik-adik cinta gak sama Nabi? Yang cinta kepada Nabi siapa? Ngaco? Ya. Yang cinta kepada Nabi siapa? Ngaco? Yang tinggi. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka pasti dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga gak? Pengen masuk surga gak? Pengen masuk surga gak? Maka harus cinta kepada
Nabi. Apa wujud bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka harus ikutin Nabi, akhlaknya harus ngikutin Nabi, bagaimana cara ngomongnya harus ngikutin Nabi, ya, ucapannya harus benar, sidik, harus jujur, nggak boleh bohong. Maka Nabi punya sifat sidik, amanah, tabligh, batonah. Itu yang harus kita ikuti, harus kita ikuti. Jadi dalam tindak tanduk, dalam segala macam perbuatan ataupun ucapan kita harus mencontoh daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sekalian, ya, harus ditanamkan dalam diri kalian. Saya ini adalah umatnya Nabi. Saya ini cinta kepada Nabi, berarti saya harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, haruslah kita ikuti tindak tanduk perbuatan ucapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga manakala kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara rahmatnya Allah akan turun kepada manusia, akan turun kepada kita semua manakala kita mencontoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sekalian, paham ya? Nah, paham. Ada yang tahu sejarah Nabi? Siapa bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Abdullah. Nah, ayo kita baca. Masih ingat sholawat rohatil? Ayo bareng-bareng. Rohatil akhyaru tashku binayamil maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi ro'adil ahyaru nashdu binayamil maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata yatim piatu sama seperti adik-adik kalian. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Insya Allah tinggal bagaimana kalian semua, terutama adik-adik yatim sekalian, mencontoh daripada perbuatan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, caranya bagaimana? Tugas kalian semua adik-adik yatim sekalian adalah belajar dengan rajin. Ya, belajar dengan rajin. Kata Allah, man salaka tariq, hadisnya, man salaka tariqan yaltabisu fihi iman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju majelis ilmu, menuju jalan untuk menuju majelis ilmu, barang siapa yang senantiasa belajar, barang siapa yang senantiasa menuntut ilmu, ya adik-adik sekalian, maka menuntut ilmu harus semangat. Ya, bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah, bagaimana biar kita bisa mencontoh Rasulullah. Maka barang siapa yang menuju majelis ilmu seperti sekarang ini kita laksanakan, ya, ini adalah salah satu jalan menuju ilmu. Maka kata Rasul, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka bagaimana biar jalan kita mulus menuju surganya Allah? Maka senantiasa kita menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu. Adik-adik sekalian, baik yang ada di asrama maupun yang tidak tinggal di asrama, harus semangat belajar, harus semangat menuntut ilmu, sehingga kita bisa mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini sekedar tausiah dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nanti di akhirat masuk surganya Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut seperti biasa kita bersama istighosah baca Asmaul Husna. Tentunya kita untuk mendoakan yang pertama adalah pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi, seluruh donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi wa nas'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul asmaul husna ar-rahmanur rahim.
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط. Angkat tangannya dari sekalian, kita doakan semua donatur-donatur kita, seluruh pengurus-pengurus Yayasan Ihsan Bakti Pertiwi, semuanya agar apa yang menjadi hajat daripada donatur-donatur semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim, antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abina ma huwa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa taqilana biha min jami'il hajat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم طول أمورهم وصح أجسادهم ونور قلوبهم وثبت إيمانهم وأحسن أعمالهم وواسع أرزاقهم وإلى الخير قربهم وعن الشر عينهم وفي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأحرزه فإن كان معسرا فيسره فإن كان بعيدا فقربه فإن كان حراما فطهره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل وعاصر ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وسبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وازلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى بيت جميع وليه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا واجتمعنا غابنا بسببه ولأجله خصوصا المرحوم له. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والأمراض والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi adawaiha wa afiyatin abdani wa sibaiha wa nuril absari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sibaiha wa qurril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik